isa kami rabbi ni dhalata ni rakkata ni beela'a ni tumama kitaabban adda addaa waa'ee kanarratti maal jedhu laata gaafii kanaaf ustaaz Qamar Hussein kan qindeeffame manni maxxansa Najaashii kaasetii teeppii 2 BCD 2 qopheessee siif dhiyeessee jira. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا أرسل النبي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجعل أعمال الكافرين هباء منثورا. إخوة الإيمان أهيكم بتهية أهل الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota obboleeyyan keenya akkasumas immoo kabajamtoota hawwatii keenya duraan dursa sagantaa har'aa kana keessatti sagantaa kanatti utuu seeniin dura akka yaadannootitti yookaan ammoo waltajjii kanaatitti wanni namni kamiyyuu sammuu keessa qabachuu jiru waan tokko jira inni ammoo hadiisa nabii keenyaati alayhi salaatu wassalaam kana ilaalchisee nabiyyiin keenya maal jedhe وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت أكبر همه للدنيا فرق الله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نبيين كان عليه الصلاة والسلام قرص كانت مال جده حديث زيد بن ثابت الرا أضيفمين نما يرو مرة ومقرشي قفيادو نما يرو مرة وما الدنيا قفيادو ربه يما في دي فنيان إسار ركاهية ربي في ده يوم ما يسار ركها أكسب وفنيان يسار ركها أكسب مسامو رزقي إساء كتافي جلابت النساجر ورا رزقي إساء كتافي جلابت النهر ربي نونغوديني إيجا حديثة كان مالف كنّي وني نمشي كون أكنا تأف وني رزقي إساء كتافي جلابت النايف وني كايون إساء جلابت ديف مالي جنان يرو مرة سادي دمي أفر وان كرشي كوف وان جرو دنيا كوفياتو دنتين ربي سمونه كنّي كانان وان آخرا يدوك أبنا دشيتنا الرت ربين وانما كان اومف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عباده وفيتيف دشيكنا رب نومي جليتنين نمني كميو وان اخر الله وان دنيا الله جد قال سيادو قبمله سادي دمي افر يودي تله يوبري تله غنم غلغل غيا وما قرشي قفا وما دنيا قفا يادوين قبو يچودا كناف يرو ارامو ونلالو واي الدنيا تنا haalli isi itti jiraattu haalli isi ittiin bultu bifa kamiin kan jedhu qabxii wallaalla jechuudha akkuma beekamu addunyaan tun kan ittiin bultu bifa afuriin qoodamtee bulti jechuudha tokkoffaan ummata gamtaa jireenyaa keessatti ummata amantaan bulu jira amantaa qabatee amantaa islaamaa ta'e amantaa kiristaanaa ta'e amantaa kamiyyuu haa ta'u kan lammaffaa immoo ummata amantaa dhiisee saayinsii qofaan jechuun dhimma addunyaa kanarratti argamuun saayinsii irratti hundaa'ee warra saayinsiin bulu jira kan sadaffaa ammoo kan aadaadhaan bulu jira aadaa kanatti hirkaatanii akkaataa maanguddoon biyyaa jara bulchituun aadaa saniin bulan jechuudha kan afuraffaa ammoo kanaan ala kan ta'e kamatas akkanumaan jiraatu jira kan aadaallee hin qabne kan saayinsii illee hin qabne akkasumas ammoo kan amantaallee hin qabne tas akkanumaan namoota jiraatantu jira jechuudha gamtaa jireenyaa kana keessatti namoonni nama afar kana keessa ala ta'uu hin danda'an jechuudha eegaa kanniin amma adda addaan baasnee maal akka ta'e keessan laalla mee duraan dursa tokkoffaa amantaa halaallu amantaa yoo laallu addunyaa irratti amantaan gara 30 oli kana cufa dhiifne kan har'aa immoo qabatamaa yookaan ammoo beekamoo guurdoo ta'an amantaa kiristaanaatiif amantaa islaamaa fudhanneetiniin laalla jechuudha duraan dursa amantaa islaamaa laalla amantaan islaamaa wanni inni buluun ragaa qaba maaliin bulaa wanni inni buluun maalii kan jedhu irraa calqabna jechuudha fakkeenyaaf amantaa muslimaa yoo fudhanne wanni isaan ittiin bulan evidensiin isaanii maali jechuudha quraanni kun kan itti bu'e nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam eega quraana kana ammoo maal jedha ergaan isaa maali dhaamsi isaa eenyuufi kan jedhu eega laalleen booda kan waleellee sadarkaadhaan laalla jechuudha eega quraanni kun maqaan isaa maqaarraa yoo calqabnu furqaan jedhama furqaan jechuun kun ammoo alladhi yufarriqu bayna al-haqq wal-baatil ka dhugaaf dhara addaan baasu jechuudha dhugaaf dharallee addaan baasa jechuudha akkamitti addaan baasa maaliin addaan baasa kan jedhu mee qabatamaan ittiin seenna ragaa qaba ammoo quraanni kun rabbi irraa ergamu ragaan quraana kana maali ijoon dubbii kana
addunyaan tu yeroo amma maal nurraa barbaade evidensii nurraa barbaadde namni tokko waan takka haasa'u yoo ragaa hin qabaanne waan haasa'u san irratti haasofni isaa oduu ta'ee hafa jechuudha maaliif jennaan namni kamiyyuu waa dubbatu waan dubbate san irratti ragaa dhiyeessuu qaba ragaa yoo hin qabaanne gonkumaa dubbiin isaa sun dubbii tasaa taati jechuudha namni illee irraan fudhatu akkasumas immoo ragaa addunyaatiif dhiyaachuu hin danda'u mee qura'aanni kun ragaan inni rabbi irraa bu'uu qabu maali hadha amantaan guddatee irra dachii irratti qura'aanni kun rabbi irraa bu'e jenneetti amanaa jirra ragammaan kan kee maali jedheetiniin namni amantaa biraa si gaafachuu hin danda'a ragaan isaa hin jiraadha hin qabnaadha ragaan isaa maali yoo nuun jedhan suuraa furqaan keessatti rabbi dubbatee qabxii tokko irratti maal jedhee تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ربي كبجمان الفاتح كقرآن بوسي نزل الفرقان ربي بوسي كون رقاق أبتما دران قرآني رب الرابؤ اتأمن يجورا كم برا أمو نرتب وكان جدوف نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا أمتك أنا في دوف وكان أمو تامس إستب وكان أكا أمتك يسوف ragaan kanaas hoo maalii jedhanitti nu gaafachuun hin mala kunis ragaa qaba maal jedha wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilaalamiin addunyaa kanarratti kan si ergeef rahmataa fi jedheetini rabbi dubbateera eenyuuf ganda tokkoof sun ta'in alama hundaaf ergame jechuu quraanni kun akkana yoo ta'u faayidaan inni ergameef hoo maali wanni kana qabameetiin ilaalamu faayidaan inni ergameef haa qaraaneetumaan taa'uuf moo haa dubbifneetiin kun quraanni hin jira jenneetiin laalluuf moo maaliif quraanni kun ergame akkamiif ergame bu'aan isaa maali kan jedhu bu'aan isaa maal akka ta'e ilaalla jechuudha bu'aan isaa baay'eedha bu'aan quraanni ergameef haga 100 ol lakkaa'amu mee ammoo 5 qofa keessaa ilaallu bu'aa quraanni dachii tanaaf ergameef kan dura quraanni kun kan ergameef qajeelumaaf ragaa qabna kanarratti ammoo suuraa baqaraa boqonnaa lammaffaa lakkoofsa tokko irratti maal jedha rabbiin alif laam miim zaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin shakkii hin qabu quraanni kun kan qajeelumaaf ergame ta'uu jedheetiniin rabbi ragaa isaa nuu kenneera duraan dursa kan ergameef maal jechuudha qajeelumaaf ergame jechuudha gama biraatiin ammoo akkasumas ammoo wal'aanaaf yookaan ammoo nama dhibame qalbii dhibamtee qalbii nifaaqummaan dhibamtee kan yaalu ta'uu akkasumas ammoo kan ergame ta'u ragaan isaa hin jira jechuudha maali rabbiin quraanaan dubbate wanunazzilu min alquraani maa huwa shifaa'u wa rahmatun lilmu'miniin quraana kana keessatti nu buufnaa maali shifaa'a yookaan ammoo dawaa kan ta'e ilma namaatiif dawaa ta'u eenyuuf jechuudha warra amaneef kan ta'u beekamee jira jechuudha amma maali wanda sarkaa lammaffaa irratti dawaadhaaf ummata kanaaf ergame jechuudha kana beekuu qaba namni kamiyyuu gama biraatiin ammoo حديث رسول عليه الصلاة والسلام وان كان وجبيسو تداو بالشفاعين جيتشو مال جيتشودا قرچوتا لمان فايدا غردا يوكان امو والانما دكوستا مرتك قلبي سادي بمي ها والانا توجد اني امو مال جناني توكو دما توكو امو قرآن كان جيتشودا كناف قرآني دوا چالتاو اذا غهمي جرا جيتشودا كم براب وني نيرغمي في الله يعتذروا akka ummanni kun ani gabroota kiyya isin uume dachii irra isin facaase maaliif uduunan gabbarin dhuftan jedhee yoo rabbi gaafate lakki qajeelfamni nu ergame tokko hin jiru mammaraan nutti kenname tokko hin jiru waan ittiin bullu dhabne kanaaf si gabbaruu dhabne yaa rabbii khayna si wallaalle jedhanii akka rabbiin biratti ammoo uzrii hin himanneef waan kanaaf ergame jechuudha amma gaa ummanni addunyaa kana maaliif rabbitti amanuu diddan maaliif rabbiin diddan yoo jedhaniitiin isaan gaafatan lakki quraana nutti ergamne ati tokko ta'uu kan keetu hin beeyne yaa rabbi dogoggora kan keeti yookaan ammoo waan qajeelfamne nutti ergamneef rakkoo keessa galle akka hin jenne sababii kan akka himanneef rabbiin ergee jechuudha gama biraatiin ammoo wanni rabbiin ergeef asbaabni isaa jannata nama kenna jechuudha sababii qur'aana kana qara'een namichi jannata keessatti sadarkaan isaa ol fuudhama sadarkaa isaa qur'aanaatiin wanni qur'aana haffazeen اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قرأي أكما الدنيا رقرأ تلته
آخر أمو والبعاث دركا جنتا كيستي بكتي أتتلابت الأمرتي بك قرآن حفظتي يوكان أمو سموكان كيسا كبتي اتفت سنجيتا ديمي جنتا كيسا تايدي أسباب دخول الجنة نمشاتا أجيشورا سببي كان الران كان كأي قرآن يرو أما دچيتا الرت إرغميتني تجاجل أجيشورا قام براتي أمو أكو بيكمو حال لساهو مال فكادا حال قرآن كان maal fakkaata bifti isaa yizatu mini maslan kan jedhu yookaan ammoo haalli quraana kana kitaabolee addunyaa irra jiran kaawwaleedhaan haala kamii garaagarumtii inni qabu maali kan jedhu gaggabaasineetiin ilaalla jechuudha. Haalli isaa haala addaati. Quraanni kun yeroo mara hin ifatamu hin qara'ama. Urga bu'ee waggaa 1426 hin ifatamu. Aysalachim gama biraatiin ammoo wal hin dha'u. wanni inni keessa jiru kun walin faalleessu quraanni walin faalleessu jechuun walin dhabu fakkeenyaaf bakka takka waan takka dubbatee wama san dubbatisan bakka iddoo biraatti hin jigsu kanaaf ammoo ragaa qabna akka hindi rabbi quraana fiiti dubbatee maal jedha afala tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira quraana kana hin xiinxallitanii hillaltani usuu rabbi malee wanni biraa kan isa barreesse ta'e silaa isa keessatti wal dhabiinsa hedduu argamaa jira wal dhabiinsi mee kitaabolee amantaa adda addaa keessatti ammoo wal dhabiinsi akkamitti argame gama kamiin argame kan jedhu kan ufafooti deebinu sadarkaa biraatti yookaan ammoo boqonnaa yeroo qabxiiwwan biraa laallu keessatti ta'e har'aaf ammoo sadarkaa inni itti wal dhabuu dhabeen akkam akka ta'e ilaalla jechuudha. Gama biraatiin ammoo fakkaataa isaa fiduu kan dandeenye ta'u innummaan carraa affeeree ufumaan ibseera. Quraana kana fakkaataa isaa fiduun hin danda'amu. Innummaanuu affeeree mee koottaa kan akka quraanaa yoo argitan kan akka quraanaa fiduu yoo kan dandeettan taatan fidaa jedhee nama affeera. Mee maal jedhee قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. ما قرآن كنا كربي تيمتي جتني يو كان شكي تنتاتا فدا أكا قرآن كنا كان فكاتو بريس سنس فدا يلتنين نم أفير يجو أمانتين كم يو الدنيا كان الرد وانا كقرآن فدا يتتنين نم ينفرتو قام براتي نمو يرو سنت قريشو تان فدا جدي ونكم بونان دتبني جنان ربي قد قباب سيف أكمي قباب سيف أم يقولون افتراه قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أما قال ربي ما جري أم يقولون افتراه سلك جب جلني فلسفنا جلني قرآن كان هي شكني قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات ما يسنس وردن دي تكبو والرافان أربا كان بيكو كانك قرآن كان فكاتا إسا كان فكاتا قرآن كان فكاتو فدا بقولنا كوداني ولا كورس كوداني كابتي كوداني آيات كوداني ما فدا يدي ربين شرّا قبروت إسانيتي كني يجورا هند دبن فلاسفوني قريشا فاجرون يروساني جرتو والجهني قرآن كان في دوراف يالي كوداني هند دبن دبو جرائع قطوها أخبتين بود أمس ما جري صدركا صدفا الرتي إذا آخذن في دايني دبدن كتاب قوتو في دايني دبدن أمامو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إيجا في جبا جتن آية تكتي كفا فأتوا بسورة من مثله تكتي كفا فدا فكاتا كقرآن جريتنين شراكين هند دبني إيجا رقا كيسنس fidaa jedhanii ragaas hin dhaban akkuma namichi gaafa namicha waliyyi jaalatu waytu jira dimammaaka walicha jaalate ani gaafa inna taynaan haji abdoo daale irratti buutu anuu bira jiraa jedhan haji abdoo daale irratti gizee inna taynaan buutu an bira jira akkuma san yoo kitaabni akkana narra bu'u an bira jira kan jedhu mee ragaallee fidadhaa jedheetini rabbi hin fidee ragaallee hin dhabanii hin rakkatanii fabuhita alladhii kafar amma gaa quraanni kun dhaamsi isaa hoo maali ragaan eega dhabame ragaan isaa dhabame ragaa fiduu hin danda'an akkasumas ammoo fakkaata isaallee fiduu hin danda'an akka fiduu hin dandeenyillee rabbi ufuma aakhira irratti ittime قل لئن اجتمعت الجن والإنس ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جديد يا محمد أمة سنين أمة ولا سنين مال جدين
udu jinni fi sinis wal gahanii fakkaataa ka quraana kanaa hin finna jedhanii abaduu fiduu hin danda'an kan jedhu itti himee jedhe kanaaf dadhaban jechuudha. Egaa haalli isaa egaa quraanni isaa bifti isaa akkaataan isaa kana ta'e dhaamsi inni nuu dhaamu hoo maali? Ummata kanaaf wanni dhaamsi inni dabarsu quraanni kun dhaamsi inni nuu kennee jiru wanni inni dhufee nu keessa jiruuf maali wanni inni nurraa barbaadu kan jedhu gabaabsinee ilaalla jechuudha. inni duraan dursaas keessa waan jedhu tokkochummaa rabbiititti nu ajaja jechuudha. Fa'alam annahu laa ilaaha illahu isaa achi rabbiin biraa hin jiru tokkocha rabbi haqaan gabbaramu isa kana beekaa jedheetiniin nu ajaja jechuudha. kanarratti ammoo ragaan kenna maali? رسول كان رب ما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إنه اللي يجب بيجل ديني كان تقتشم ربي كان إفها باسولاف قرآن يكون إرجمي أكزم سمو تقتشم ربي كان كمر كنيسو آية برا كيست سورة بقرة كيست مالجرا بقولنا لما فا كيست مالجرا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ربي كيسان غبرا يا امتكنا ربي سن كايسنس اومي كور اسنين دوران لي اومي يجي ربي سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا ربي سن كغبرا جدسون كدچيتنا فراش اسني غودي والسماء بناء سميتنا اللي غبان كورنيسي غودي كوم اسن ارغتان كان تيرو مرا هن جيغن تهين كوفن اسنين غودي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون إسا أجت يقوتو إسا تنقلنا يوكان موقع الدنيا يوكان شريكة إسا فنقلنا إسا أجت رب براهن جرو جليتنين رقاو فيتين نمر كان يسير جتشو سفت إسا رب كنا موقع كميت وجنة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم كهربن اللي درقون اللي إسا هنكمن رب كنا موقع نبرا أبو جليت أمس إسا نوهي مجتشو كان الرتيو ولي قال لي جده قل هذه سبيلي أعطوكم على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي كن كراخي جد يا محمد كران تقوشم ربي كان إساءتي كران برا كران استوام هنجرو جديتنين دام سنو دبر سيجورا رقان كان الرتمو كبرا مالي لموتا كان الرت إيقا تقوشم ربي قرآن أمريكاناه كرابرات الرقان جرا إجرا كنا مالي حديث رسول عليه الصلاة والسلام رسوله في أرقة سن كيسة لربي ما يجد أمس دبرسي أمس إساس مالك الرسول تقوش ما ربي كان أكا قبروه ما حديث كان الرتمو وأن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمري علم عمري الرهديس أضيف فمين بني الإسلام على 5 جدي إسلام ما واشن الرت إجارمتي دران درسا شهادة الله إله إلا الله ربي تكو مالي ربي براهن جرو بيكاني يستقبروا ربي تكو شكنا قبروا أما القرآن نس مركناه حديثا نس مركناه يجور إيجا تكو شما ربي بيكامي قرآن كيست حديثا نس بيكامي أما قام ساينسي تلفنا تبتي لما سدفارتي كابغر ساينسي رفنا ور ساينسي كونه مالجو ور ساينسي تكو شما ربي نجنو كان نجرا جدامو هنجرا جان نجرو جان ميكنا حلالو ور ساينسي بيكمان الدنيا كنا داروين فلسفة داروين جدامو ساينتستي مال جده وان جبا تكو تجرا جد هن جبان تكو عندي هنا دغنيا نغر الله جداني تنين لفكان مقا ولا لمله ون جبان تكو اكجرو جرس بيكانيرن اما جر لا اله جدانيرن ربي هنجرو يأنيرن صدركاتك وقوتتنيرن نو أمون اتدبلو وانت كتكوفا إلا الله لا إله إيجا جر جدا نو أمو إلا الله تيتس اتقول نفي ربي جراتشو قبطي الأمر كنيسنا جيتشودا أما غا ور ساينسي كان ور أنو الدنيا كان ربيكتو تجدن كان ور أمو وانتوكو تجب أجرا وان جبا سمكا إسا ولا اللي وان جبان توكو هنجر جدا كان نو أمو إين مكتايك أبتا مادان اتقرسيفنا جيتشوا إن شاء الله كوني مالي بيج بانج فلسفة بيج بانج داروين كم مال جده وني جبان إيمان تقول لها كان الرنجرا وان إساهم بينو بك إني جرول لهم بينو دلقان إساس أمو وان إيمان تقول هم بينا إيجا جدني أما مو دلقا إسا أبتا ما نتغرسيفنا والله لنسان أكمين الدنيا يرو أما غافي الران غافي دبلودان نما بوابر سيفتي غافي الران
gaafii dabalaa waa barsiifna kana maal jennee gaafanna dachii tana eentu akkanatti uumee tolchee jennee gaafanna gaara godhee akkasumas ammoo lagatti godhee akkasumas hotara qajeelaa godhee eentu akkanatti uumee seera isii kana akkana geggeessa jenneetiniin gaafanna yoo jedhan tafaxroodha uumama akkanumatti argame waan duraan akkanaan ture jedhaniitiniin haasaa tokko nuu deebisan tole jennee hin morminu akkamiin argama tafaxroon kun kireeshariin tokko waan takka yoo uumne kireetariin tokko akkamitti argama uumamni tokko akkamitti dachii argama jennee hin cinqinu achumatti gaafisan dhiifnee kan biraatti dabrina maal jennaan ji'a kana eentu uumee jennaan ji'a isin argitan kana ampuulii ifu kana halkan ifu kana eentu uumee jennee gaafanna jarri yoo kana maal nun jedhan kunis uumama akkanumatti argame waggootii durii waggaadhi miliyoona haganaatiin dura akkanuma jira akkana arginee jedhan gaariidha tole jennee ammas hin cinqinu gaafima biraarraan dabanna eegaa maal jennaan halkaniif guyyaa yeroo isaa eegeetiin kan geggeessu eenyu guyyaanis saa ofii eegee saa 12 xumurama halkanis akkasumas ammoo saa 12 eegee xumurama eenyutu akkana geggeessa saa kana eegeetiin qaama hoggan wayitu jira eenyu jennee gaafanna ammas maal nu jedhan kunis tafaxroodha uumama akkanuma ture akkanuma jira je'aniitiin ammas xiqqoo saalfatanii irruma dabran ammas ittuma deebifna gaafii marraan gaafiitti deddeebifna gaafii kana irratti maal jenna aduu isin argitan tana voltii isii hagamii ifnan isii hagamii wanni tokko yoo uumame abbaa uume barbaachisa fakkeenyaaf maayikiin kun eentu uume yoo jenne made in Japan made in China made in Korea abbaa qaba iskiriptoo kan ona gaafattan qalama kan eentu uume Tokyo China Japan abbaa qaba akkuma san aduu isin argitan tan in cimmannaatin tsaha ka isii uume kun eenyu jenne gaafanna akkana ibsu kun ammas saalfatanii xiqqoo made in ebalu jechuun dandeenyu isin uumamaan humna waytitu humna cimaa waytu andi hona hayle fattarat alle yani humna jabaa waytu ka uume waytu jira jani nu amanan marra isinu beeytani hunni jabaan sun Allah kajedhu san itti guuneefi laa ilaha bakka jedhan san illa Allah rabbi tokko achi rabbiin biraa hin jiru jenneetini mirkaneessinaaf jechuudha warra rabbii mormu kana akkaataa isa amansiisuu dandeenyuun warra an saayintisti ani beekaadha jedhu kana qaamuma rabbiin uume kanniin haaluma rabbiin uume kanniin qabatamaadhaan itti dhiheessineetiniin jara garsiifna jechuudha. Egaa gama biraatiin sochii zilzaala dachii akkasumas ammoo garqee rabbiin bishaaniin uumu waan adda addaa bakka gubbaa gad darbamu kana yeroo wayii namoonni gaafadhe maannaan jee isiniif fakkaata bakka gubbaa gad darbamu kana yookaan ammoo mabraq የሚባለውን ከጉባ ገድ ደርቡ kana eenyutu darbaa jennaani qilleensi oo'aniif qilleensi qabbanaa hayyoo wal dhaheetiin hin jedhu achi gubbaadhaa gad darbameetiniin as bahaa naan jedhe sirriidha ishi qilleensi oo'aniif qabbanaa wal dhahee sibiila uuma jechuudha dachii kanarratti waa akkasii uumuu hin danda'ani uummanni baay'ee barbaada dhagaraa gubbaa gad darbamu kana gatiin isaa baay'eedha yoo gurguramu miliyoona hedduu baasa hunna akkasiisa itti godhanii isitti uumuu hin danda'ani jennaani hunna akkasiisa uumuun baay'ee rakkisaadha jedhe maaltu uumere jennaan hunna jabaa wayititu jira jedhe hunni jabaan sun Allah jedhe itti mee kana irratti yoo ka galuufi hagasuma gale akkuma namichi mammaa kan jedhe namichi lubbuun qabu nama nunna wayiti nama wallole lubbuun qabu eega wallole akkuma godhe kuffise nama goota kana kuffise lafaan dhahe amma namichi kun lafa kana waka inni dhiisuumi sodaate nama na jedhen haga seeraa si tufne amma achi warraas hin qajeelchuu nagaatti jedhee biraa dheessa jedhan gadhiise jedhan kana maaf jenna haga seeraa haga waan silaa dhugaa argite akka si garsiifne eegaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni inni dachii tanarra uume ka silaa namni qofti argeetiniin amanuu danda'u waa hedduu yoo qajeelluma ammoo rabbi namaa murteessu numaa godhuu hin danda'an namni gariin ragaa tokko qofa yoo argu amana gariin ammoo ragaa kudhanuu argu abaduu hin amanu kanaaf rabbii warra ragaa takkaan amanu rabbii nu haa godhu kuudha ammoo uumaa keenya irratti waan jiraallee jaratti dhiyeessuu hin dandeenya wafii anfusikum afalaa tubsiruun nuun jedha rabbi qaamuma keessan irrattuu ufin laaltanii akkaataa isin uume arruma kana yoo laaltan laastikii yeroo mara hin cinne rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu godhe qubbiin kana keessatti maaxafaa yookaan ammoo magadaatama hunna 300 way gara 60 rabbiin nu kenna subhaanahu wa ta'ala har'a suuqii dhaqxeetiin yoo maaxafa tokko bittu 3 birrii 4 bitta
كأمو فرت ربي سي أكنس بفان سي كن كان وان هندن دامني ربي سبحانه وتعالى نيارا كان يوم بفان أم وان أدد قبا كن الله هجي أدد قبا كيسا الله هجي أدد قبا هدين هجي أدد قبا ألم نجعل لكم عينين ولسانا وشفتين إجمة تيتنا سين كنني كنم ما رقاك يهنتو الدنيا تنا ور ساينتيفيك وساينسي وبيكنا يرو شفت دول غاني يتكتي تنت سيدي بسون دندان يرو ديو كنا جابان كيستي نميچي توكو هييسا الدنيا رديما كدتا اجي سابا يبرد فرنجيچي ويت دوفه ما ركون كيجي نام مالك برباد هركدين يوم دي مار مليون لما سيكنا اجيتن تكتي باسينا كني جده اجيتن بربادا نا كني جده مليون لما سيكنا هيسمان كداف ديم كن كما كدته كبرندار ديما سانتين بلوكن اجيتنا باسينا كن مليون كود الله مدنا كن اجيتي تكتي تنسين كنو جده كن حكمه ربي ايغا saayintistoota keenya kana wanni gaafannu warri nu zamanaa'i rabbi hin jiru jedhu kana ijuma miliyoona 2-3 gurguramu jettu tana eenyu nuu kenna jenneetiin hin gaafanna jechuu yoo kana rabbii kan jedhu irra geena jechuudha warra rabbiin beeku rabbiin nu haa godhu kuwun ammoo warra aadaan bulu ka qabxee afraffaa irratti ilaallu warra aadaati warri aadaa kun ammoo akkamitti buloo jennu kan walaayitaallee aadama abbaa irraatti lufi abbammaan isaa waan waaqeffataa ta'e waaqeffataatiin magano jedheetiin akkasuma itti bula yoo gara sidaamaalleedhaan akkasuma yoo gara amaaraalles dhanne akkuma aadaa abbootiin jaraa irra dhufan san ilmaanis itti dabranii irra gahan fakkeenyaaf aadaa oromoo fudhattan oromoon aadaa ofii keessatti maal gabbaraa yoo jenne waaqa jedheetiin dubbata waaqayyo waaqa tokkocha gara mudhisoo jette ammoo gara samii kana ol akeeka waaqa tokkocha jedha waaqa gurraacha jedha isa achi mootiin hin jiru jedha aadama ofii keessatti namni kamiyyuu waaqeffataa ta'e addunyaa irratti waaqeffataan biyya kamiyyuu shirki adda addaa bifa adda addaatiin haa qabaatu malee waaqni tokkochi hin jira hin morman akkaataa isatti gabbaran haa wallaalan malee bifa isatti gabbaranii ibaadaa isaa kennan haa wallaalan malee waaqni hin jira kan mormu tokkollee hin jiru jechuudha mee fakkeenyaaf aadaa oromoo keessatti yoo laallu maal jedhan kombolchi doole jira tokkochi moo'e simaa rabbiyyoo hoja kombolchi doole simaa kombolchi doole jira tokkochi moo'e simaa jedhan tokkochi moo'e rabbi jechuudha kana isaanis aadaa ofii keessatti hin beekan jechuudha gama biraatiin waan dhiyeessa jira jetteetiin yoo warra aadaa kana gaafattu qubaan akkan olee akeekan gara gubbaa kana ol akeekanii waan gubbaa kana jira jedhaniitiin mirkaneessan jechuudha kan asumatti dhiifne aadaanis tokkochummaa waaqaa hin mormine quraanis tokkochummaa waaqaa hin mormine saayinsiinis wanni cimaan tokko hin jira jedhan malee wanni cimaan lama hin jira jedhanii hin mormine tokkochummaa waaqaa gama kanaan mormii hin godhanne mee gama biraatiin ammoo matsaaf quddusii keessatti tokkochummaa waaqaa kun akkamiin mirkanaa matsaaf qulqulluu jechuun kan kiristaanonni ittiin bulan kana jechuudha kun ka ortodoksiiti kun ka kaatolikiiti kun ka mulongeeliiti inni bifti adda addaa waan adda addaa moora haala kamiin garaagarumti akka uumame ufafoo kan laalu ta'e boqonnaa barumsa kaanii keessa kan laalu ta'e har'aaf ammoo matsaafni quddusiin kun waa'ee tokkochummaa rabbii kana haala kamiin mirkaneessa kan jedhu mee amma gabaabsineetiin ilaalla matsaafuma jaraa kana keessa jechuudha akkuma argitan matsaafuma jaraa kana keessatti laalla jechuudha matsaafuma jaraa kana keessatti tinbiita Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 6 irratti maal jedha እግዚአብሔር አንድ ነው ከእሱም በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ረቢ ቶኮቻ ኢሳአቺ ረቢን ብራ ሂንጂሩ ጀዴትኒን ትንቢተ ኢሳይያስ 44 irratti mirkaneessa akkasumas ትንቢተ ኢሳይያስ boqonnaa 45 irratti እኔ አንድ ነኝ ምስያም የለኝም kana fakkaatus hinjiru je rabbiin gama biraatiin ኢሳይያስ መከነ keessa boqonnaa 42 qabxii tokko irratti an eenyuun fakkaadha kamaan gaar tumassaluኛላችሁ eenyuun na fakkeestan እኔ ብቸኛ አምላክ ነኝ ani waaqa addaati ana achi rabbiin biraas hinjiru jedheetiniin matsaafuma jaraa kana keessa mirkaneesseera matsaafni kun akkuma beekamu bifa sadiitti qoodama matsaafni kun kan kiristaanaa kun jechuudha bifa sadiitti qoodama akkuma rabbiin quraana tawraata fi injiil zabuur bu'uunu hime tawraat illee asuma keessa jira asirra qabee hanga asii tawraat yoo ta'u asirra hanga
iddoo kana kun asii zabuurii yoo ta'u mazmuura daawit jedhama garri kun ammoo injiila yookaan ammoo wangeela kanaafuu asitti matsaafni isin argitan kun waa sadi of keessa qabateera tawraatii injiili zabuuri sadanuu kitaabuma kana keessatti argaman jechuudha eega sadanuu amma addaan qoonneetiniin kitaaba sadi qoodamu kana keessa yoo laallu tawraatiin keessatti tokkochummaan rabbii mirkanaa'e jechuudha rabbii tokko achi rabbiin biraa hin jiru kan jedhu mirkanaa'e jechuudha akkamitti aabii walli manfas quddusa kan jedhu boodatti edhaame san sadarkaa barumsa biraa keessa akka itti dhufnu ta'e mee zabuuritti adabrinu zabuur keessatti ammoo bamazmuura daawit maraaf 21 ቁጥር 23 ላይ መዝሙረ ዳዊት በቆና ዲደቢ tokko qabxii 33 kana keessatti አላህ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ ልትፈራው ይገባል ለሱ ብቻ ልትገዛ ይገባል ጀዳ ማጀዳማስ keessatti መዝሙረ ዳዊት ዮካን አሞ ዘቡር keessatti ረቢ tokkoቻ ሶዳቸው ቀብዳ ኢሳቡሉ ቀብዳ ኢሰገበሩ ቀብዳ ከንጀሩ ዘቡርን keessatti ምርከናይ mee hubadhaa madoora irraa jalqaba aadaa oromoo keessatti illee mirkanaa'e aadaa addunyaa keessatti illee mirkanaa'e saayinsii keessatti illee mirkanaa'e akkasumas quraana keessatti illee mirkanaa'e hadiisa keessatti illee mirkanaa'e tawraatiin keessatti illee mirkanaa'e zabuuriin keessatti illee tokkochummaan rabbii mirkanaa'e jechuudha eegaa mee injiilitti dabrnee haa laallu በወንጌል ውስጥ መመልከት አለብን ማለት ነው ይሄን መረጃ ወንጌል keessa tokkochummaan rabbii kun ni jira moo hin jiru kan jedhu amma mirkaneessuu qabna jechuudha maaliif jennaan kitaaban addunyaa irra jiran cufti tokkochummaa rabbii irratti walii galan ka tokkochummaa rabbii didee sadi godhu kun ammoo eessaa dhufe eentu fide burqaan isaa eenyu kan jedhu booda kan laallu ta'a tokkoon kaafne injiiliin keessatti ergaa maatoosi boqonnaa 12 maarqoosi boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti namichi tokko ኢየሱስ ክርስቶስ ዱፌ ዋጋፈት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ የትኛዋ ነች ብሎ ጠየቀው ኢየሱስን ጋፈት አጀጀመረ ኬሳ ዱረቴቱን ሰላቱ ቀምነው ሶሙ ቀምነው ዘካባሱ ቀምነው ሃዳ አባቶልቱ ኦሉ ቀምነው የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ የትኛዋ ነች ብሎ በማርቆስ 12:29 ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቀው ሰው ዮጋፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነማል ጀደ ለክ አጀጀ ዱረቴቱን አና ገበሮዳ እኔን መገዛት ነው ለክ አጀኝ ዱራ ወካና ሙከ ገበሮዳ አከስመስ አሞ ሼኮቴ አደዳ ገበሮዳ አከስመስ ሃዳ አባ ገበሮዳ ሂንጀል የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ እግዚአብሔር አብን ነጥሎ ነው እግዚአብሔር አብን በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ልብህ እሱም መውደድና እሱም ማምለክ ነው ረቢ ተኮች ሰኑ አዳም ባሴ አብ የደ እዚህ ጋር ብዙ ሊገባን የሚችል ነገር አለ አስት ዋህድቱ ኑኢፉ ደንዳ እውነትን ለሚፈልጉ ሰዎች ወረዱ ጋር በርባደኒፍ ቀብጢ ተከቲን ቆፈንጌት ትንቆፍትንጌት በዚህ በማርቆስ 12:29 ላይ ተጠቀሰው በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ እግዚአብሔር አብን መውደድና እሱም ማምለክ ረቢ ተኮች አብ የደሙሰን አዳም ባሴ አብ ወልድ አላለም መንፈስ ቅዱስ አላለም ስላሴ አላለም ዋቀ ተኮች ሰገበሩ ቀብዳ ኢሳ ዳይደ ቀብጤኩን ቀብጤ ጉዳዳ ኤጋ ማርኩን አሞ ማርቆስ ወንጌላ ላኮፍሳ ኩዳለማ በቆና ኩዳለማ ቀብጢ ዲደሚ ሰገድ ረቲ ከምብራሞ kana fakkaatu wongeel ma keessatti ammallee kan tokkochummaa rabbi mirkaneessu rabbi kan jannata nama galchu ta'u mirkanaa'eera ergaa maatoosi boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti አንዲት ሴትዮ የዘባዴዎስ ጎሳ የሆነች ሴትዮ ሁለት ልጆቿን ይዛ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች ነሚቲን ተካ ጎሳ ዘባዴዎስ ይራዱፍቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጆሌው ፊለማን ቀበቴ ዱፍቴ ኢጆሌት የለማን እነዚህ ሁለት ልጆችን አንደኛውን በቀኝ ሁለተኛውን በግራ በጀነት እንዲቀመጡ እዘዛለችው ኢጆሌት የተና ለማን ቶኮ ምርገ ከይቲን ቶኮ ቢታ ከይቲን ጀነት ከሰና ሳይንሲሲ ይየተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈት አይ ምንም ችግር የለም እኔ ከተለሻለሁ ጀነት ስራው የኔ ነው ና አስከኒ አናቱ ሲሰይሰሳ ሂንጀን አላላት ኢየሱስ ክርስቶስ ያላት ዋን ቶኮ ጀደን የምትለምኑትን የማታውቁ ኡመታ ዋን ከደተን በይን jannata keessa bita amirga kaawuu kan danda'u ana sun ta'in kan qopheessu ana sun ta'in rabbii samii keessa jiru sani subhaanahu wa ta'ala እንግዲህ ታያችሁ እዚህ ጋር
asittuun ilaaluu qabnu hin jiru Iyesus Kiristoos uduwaaqa ta'e rakkoon qabu dubbii dhugaana fidde ijoollee tantee lamaan tana nakkenni an jannata siiseensaa jedhee silaarraa fuudha kodaamoo matsaafama hundaa keessa jira kan kaatolikii keessa illee jira kan ortodoksii keessa illee jira kan protestaantii keessa illee jira kitaaban isin argitan kana cufa keessatti kan barreeffame Maatewos 20 lakkoofsa 20 irratti Iyesus Kiristoos jannata kan galchuu miti rabbii tokkicha kan jannata galchuu kan jedhu mirkanaa'ee jira jechuudha gama biraatiin Phaawulosis waan dhaamsa mataa ofii dabarsee jira Phaawulos Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irraa haga 6tti waa takka dubbate ብዙ ጌቶች ቢኖሩም ደቺ ተነራ ጎፍታን ሄዱ ይወጅራተንስ ብዙ የሚመለኩ አማልክቶች ቢኖሩም ወንቶን አዳዳ ወን ገበረማ ይወጅራተንስ ደቺ ከሰስታይ በሰማይም ይሁን በምድር ከሱ በስተቀር የሌለ ከሱ የሚበልጥ የሌለ አንድ ጌታ አለ እሱም አብ ነው ኢሳአች ከንበራ ከንጅር ከንፈካታ ይቀም ከንጎፍቱም አለ ጎደቱ ረቢ ተኮቻ ጀሌትኒን በቆና አመቱ ከመከሰቲ ቆሮንቶሲ 8 lakkoofsa 4 qabxii 6 keessatti lafa kaa'ee jira amma kana yoo jennu matsaafni kun tawraatillee injiilillee zabuurillee qur'aanillee saayinsiinillee aadaanillee tokkochummaa rabbii akkuma jiru walii galanii mirkaneessaniidha tokkochummaa rabbii kana wanni faallessa gama kamiin dhufa akkamiin dhufa መጽሐፈ ከነከሰት ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ባለው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ከመጽሐፍ አስቴር በስተቀር መጽሐፍ አስቴሪቲን አለጥ ሁሉም የአላህን አንድነት አመልክተዋል ተኮቹማ ዋቃ በሬሰን ይላል ማቴዎስ ጽፎታል ማርቆስ ጽፎታል ዮሐንስ ጽፎታል በፍጥረት ጽፏል በዘዳግም ተጽፏል በእያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ውስጥ የአምላክ አንድነት ተጽፏል ተኮቹማ ዋቃ በራ ይችላል ኩወሌን አሟከሚን ትሴኔ ረኪኔ ብራ ኡመተ ገና ከይስ አከሚን ሴኔ ከንጀሩ ሂላላ የቹዳ ኤጋ ዱጎጎር ገማ ከናዮ እንጅራኔ tokkochuma rabbi bifa kana yoo kan mirkanaaw ta'e warri ammoo tokkochuma rabbi kana morman bifa kamii mormani akkata kamii mormani akkamiin ammoo mormisi isaanii kana fuudhanii tiriin gara waaqummaa Kiristoosin yookaan ammoo Iyesus Kiristoosin geessan kan jedhu mee qabxii lammaffaa goonee haalaallu Kiristoosin akkaataan ummanni muslimaatti nu hubannu Jesus Christ yookaan ammoo Iyesus Kiristoos qabxii amma kana keessatti waaqummaa isaa waan mirkaneessa tokko illee argine yeroo wayi gaafii wayi gaafadhee ture gurbaa kristaana kaasetii isaa mee waan guyyaa san isaa waliin mormine amma itti seentaniitiin ilaaltan ነባርጎ የኔ ጥያቄ ነው እዚህ ነው ማለት አምላክ ነኝ እቺ ነው ጌታ ነው ምናምን አይደለም አምላክ ነኝ ታጋዙ እቺ ፍሩዳለው ታደገ ተባልከ እቺ ነው አምላክ ነኝና ታጋዙ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ዋቃ ነገበረ ያለበትን ቦታ አንድ ብትጎል ከዚህ ተቀበሉ አምላክ ከሆነ መገበነ ሰው ሊገብረ ይገባል ሊገዛው ይገባል ተገዙኝ ማለት አለበት ነው ይላል አሁን ለምሳሌ እንግዲህ አምላክ ነው ካለ ለአምላክ እንደረባው ከነ ሊሰጠው ይገባል ማለት ነው የለት ያቃለን በደባርኩ ታታችን በተገላፈልጉ እኔ የምጠይቅ ጥያቄ ግልጽ ነው አምላክ ነኝ ተገዙኝ በቃ ይሄ ነው የሚፈልገው አለ አሳየ ቶማስን ጌታዬ አምላኬን ብሎ መለሰለት ኢየሱስም ስላየኝ አምናርቱ ስላየኝ አምላክነቴንም ጌትነቴንም አምንሃል ነው አምላክ ነኝ ብሎ ይዞ እዲያው እንዴ አላለ ከእንትኑ እንዳያችሁት ማለት ነው በማናቸውም ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዮካን አሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከና አወል ራጋ ከራ ከሰቲ እዶ ከሚቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አፋን ፊቲን አኔ ጎፍታዳ ነገበራ ጀዴ በክቲ አፋን ፊቲን ዱበቴ እንጂው የለም በማናቸውም እና በዚህ ላይ ቄሱ ረዱን ይችላሉ እዚህ ማከላችን ያሉ ቄሳሉ ከናፍ
በማናቸውም ኦሪት ዘፍጥረት የቹን አወለ ከነ የቹላ አወለ ጀልቀበ ከነራ ጀልቀበ ሃንጋ ዱማት ኢየሱስ ክርስቶስ አፋኑ ፊቲን አኒ ጎፍታዳ ነገበራ እዶን ጀዴ አፋኑ ፊቲን ዱበተ ጅሩ ኢኑማ ኑራጋ ቀበተማን ከንስኒ ዲስኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመተው ሰው መሆናቸውን በተጨበጠ ማስረጃ እንነግራቸዋለን። ይህን ደግሞ ስንለኛ የማንንም ሰው ሃይማኖት ለማጥላላት ፈልገን አይደለም። አመንታና መከሚዩ ተቆፉ ሱልጣን ዱጋን እዶ ከነ ጅርቲ ዱጋ ከነ ሃቀበኑ ከንጀ ዱራ ካኔቲ አማጋሚ ያሲት ዋን ተኮ ሐላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮ ጀደን አጃኢበኑ ተታየሮ ሄዱ ማለፍ ጀናን ረጋን hinjiru waan ragaan hinjirre tokko lafuma kaaniitiin ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀቹን ባየ ገድሲሳል ሜከና አከምት ላለው ጀነ ጢሞቴዎስ ተኮፋ በቆና ለመቀብጥሽን እረት ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንዱበት ይጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ባንደበቱ የተናገረው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አለ። ምንድነው ማለት? በሰውና በእግዚአብሔር መካከለኛ የሆነ አንድ አለ ይላል። እዱ ነማቲፍ እዱ ዋቃ ጅዱ ገሌ ሰከንታይ ተኮቱ ጅራ ይላል። እሱ ደግሞ ሰው የሆነ ክርስቶስ አራት ነጥብ ሰው የሆነ ክርስቶስ ነመከንታይ ክርስቶስ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከቁርአን አይደለም ከሐዲስም አይደለም ፍልስፍናም አይደለም ተረትም አይደለም። እየሰራ መጽሐፍ መከሰን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ይላል መካከለኛ የሆነ አንድ አለ እሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ነው። ይሄን ነገር በመታቀርብበት ጊዜ ምን ይሉሃል መሰለ? ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያለ ሰው ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዮላ ፈጅሩ ነማ ሃንጋ ሰሚደበ አሞ ዋቀተ ኤራ ዋንጀሩ ተቆዲሰ ይህንን ደግሞ የሚያፈርስ የራሱ የሆነ አንቀጽ እዚህ ውስጥ ተገኝቷል። መጽሐፍ መከነ ከሰት ተርገመ ማልጀራ ዮሐንስ ሰዲ በቆና ኩደ ሰዲ ላኮፍሰ ኩደ ሰዲ ረት ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገም በኋላ ሰው ነው ይላል። ሃንጋ ሰሚደበለ ነማ ጀ ቦታ ከነስኒ ዱብሳ ምን ይላል? ከሰማይ ከወረደው በስተቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንንም የለም እሱም በሰማይ የሚኖረው ክርስቶስ ነው ይላል። ሰሚከስ ሃንጋዴ በለ ሰሚት ሃንጋዴ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገም በኋላ ሰው ነው። ነመታው ምርከና ሄራይቹ ነው የሮ ከና ወንተ ብራሞ ወደ ደበኒ ጀደኒ አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱሳ ጀሪ ሰደንኩን ቅጤዳ ጀደን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ አይበላለጡም እኩል ስልጣን አላቸው። አንጎን ጀራኩን ከአቢ ከወልዲ ከመንፈስ ቅዱሳ ተኮ ጀሪ ሰደንኩን ወልሂን ተራኒ ይያኒ አከነ ሲዲሰን ከነስ አሙ ከምብትነሱ ቀብጢ መጽሐፈ ጀራት እስከ ሰተርገው ኩንስ መጽሐፍ መጀራ ከነ ከሰት ዮሐንስ ወንጌል በቆና ኩዳፉር ላቆሰ ዲደም ይሰደ ከሰት ዋጀ ማልጀራ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝስ ብትኖሩ ከእኔ አብ ይበልጣል አና ረቢቱ ተራጀ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንደበቱ ተናገረ። ጀሪ ከንጀለን አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተኮዮ ከሳሪጣት ኮሚቴ ዲሳይድ በኮሚቴ የሚሰራ አምላክ የለም። አማ ጋበከነት ማልጀዳ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ኩዳፉር ዲደም ደት እረቲ አፋን ፊቲን ዱበቴ አብ ከእኔ ይበልጣል ከዱበቱ ኢየሱስ ረቢ ነተራ ዮ ከንቤት ተንታተን ያ ኡመተከና ዋቅኒ ነተራ ጀዴ አፋን ፊቲ ዱበቴ ጅረይቹ ከነ በሁ ቀብን ይሮይ ጋፊ ከነ ነሞይ ጋፈድ አንድ ፓስተር ተካሚ ይባላል ጋፊ ከነ ጋፈድ ይሄን ጥያቄ ጠየቅኩት። እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ እኩል ናቸው ትላላችሁ? በዚህ ነገር ላይ ያለ አቋም እጀኑን አትቀብዱ ዲመከነራት ማል ይጀዴትኒን ጋፈድ ነዋና እንጀደ ቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱም እኩል ናቸው ወሊንተራኒ እንጂ ዱጋዳ እርግጠኛ ነህ ይደን ማርያም ዋንተ ከበኔ ይደን ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩዳፉር ላኮሰ ዲደም ይሰደት ሜበኒ ይደን ንበን ዱብስ ይደን ዮዱብሱ ማልጀደ በከነት የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከእኔ አብ ይበልጣል አና ረቢቱ ተራጀ ኢየሱስ ክርስቶስ አቲኩኖ ጀር ሰደን ቅጤ ዳርታ መጽሐፍ ንከንከ አሞ ኩኖ አብ ነተራ የደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡፍማ አባንኪ አብ ይወካን አሞ እግዚአብሔር ይወካን አላህ ነተራ የዳራ ሲቱ ዱጋ ዱበቴሞ መጽሐፍ ዱጋ ዱበት ሲላ ደርት ለማን በከተከንተ ይወካን ሲቱ ኪጂባ ይወካን መጽሐፍ ኪጂባ አዳምባሲ የደ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አንጀ እሺ የደ
እግዚአብሔርና ኢየሱስ ክርስቶስ እኩል ናቸው ግን ትንሽ ብቻ እግዚአብሔር ይበልጣል ስሪዳ ጥቆይ ይረት ተራየ ኤጋ እዚህ ላይ ልንረዳ የሚገባን ነገር አለ እሺ እኔ አሁን አልኩት ትንሽ ይበልጣል በክብደት ነው በቁመት ነው በኪሎ ነው ወይስ በምንድን ነው የሚበልጠው እሱም ብቻ ዝም አለ ምንድነው አልኩት አይ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር እንዳልነጋገር ከልክሎኛል ይሄ አሁን ጭራሽ ፈጽሞ ከእውነት ይራቀ እውነትን ልትሸውድ የማትችልበት በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ካና ወኒ ካና ጀኑፍ ዱጋዮ ኢፈባቴ ተርቲ በካደምቲ አማጋ ሜቀብቲ ብራሞ ከመርከነሱ መካነስን ያዲሱ ማቴዎስ ወንጌላ በቆና ተወር ላኮሰ ዲደማ ረቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አፋን ኡፊት ይዋዱበት ዋንቶ ቆዱበት ሱረት ማልጀለስን ፈካት Not everyone says to me, Lord, the Lord shall enter the kingdom of the heavens, but he who does the will of my Father in the heavens. ጀቺሳኩም ማሪዳ በሰማይ ያለውን የአምላኬን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ያለኝ ሁሉ ጀነት ፈጽሞ አይገባም ማለት ካንዱበት ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀለ አጀጀ ረቢ ሰሚኬ ሰጅሩ ከንጉቴ መለ ነምኒ አናን ጎፍታ ጀደ ተኮችሌ ጀነት ከሰን ሰኑ የ ኤጋተማ ኢየሱስ ክርስቶስን ጎፍታ ይዳርት ኩኖ አሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋከቴ ነምኒ አናን ጎፍታ ጀ እንደውም በዚያን ቀን ይላል መጽሐፍ ከመካናረት በቆና ቶር ላኮሰ ይደማረት ማቴዎስ ወንጌል አረት መጽሐፍ መጀራረት ማልጀራ በዚያን ቀን ብዙዎቻችሁ ትሉኛላችሁ ጌታ ሆይ በአንተ ስም አጋንንትን አላወጣንምን በአንተ ስም ተአምራትን አላደረግንምን በአንተ ስም በሽተኛን አልፈወስንምን ትሉኛላችሁ እኔ ግን ከተውኑ አላውቃችሁም እናንተ እግዚአብሔርን የከዳችሁ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ኢስንቲ ፍርከኔሳ ማልጀደ ኢሲ ወረ ረቢን ገኔ ወረና መገበሬ ነራ ፈጋዳ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ጀደትኒ ላኮሳ በቆና ቶርባ ላኮሳ ዲደማ ከሰቲ ለፈካ ሄጅራ በጣም በሚግደንቅና በሚገርም ሁኔታ ሌላው ደግሞ ሜዋን ተኳፉደኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ይከናዋቀው ጀደን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ ተገረፈ ለኛ ብሎ ሞተ ዋና ከሰከሰ ይካል እስቲ እንደተባለው እንኳን ተሰቀለ በተባለበት ቀን የገጠመውን ነገር እንመልከት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 47 ላይ ምንድነው ያለው ሲሰቀል አከጀር እየተሰንት እኛ አልተሰቀለም ነው እሱ ሌላ በመቀጠለው ምዕራፍ እንመጣበታለን ማልጀዳ ጋፋ ፈኒሰን ጋፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኒፈሙ ካና ዋከደቴ harka kan ol fuudhee waa keessa ol qabee rabbii kana iyyate Elohe lama sabaqtani ya rabbi kiyya yoo ummanni kun akkanatti nafannisee na ajjeesu maaf natti dhiiftaa jedhe ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከሆነ የትኛውን አምላክ ነው የለመነው እዚህ ላይ ሶስት ጥያቄ ይነሳል አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋን እንጅር ተኮ ሶቤ ወመሰሚ ከሰ እንጅር ረዱ ሱመ እንጅራን ሶቤ ዋን ከዳት ቶክ ለማፋ ዋን ኢሰኡም ቶክ ሰሚ ከሰ ከንጅሩ ተው ለም ሰደፋ ዮካን ኢኑማ ጀቹማን ኢየሱስ ዱጋታ ጀችናማሱን ክጅበታው ከናን አለቲ ያደግብራ ያሱ እንደንዳን ማሊ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንደበቱ ተናግሯል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 47 ላይ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ አፋንኩን አፋን ዕብራይስጥ ኢብሩ አማ አፋንሱን አዱኛ ከነራ በደረ እንጅሩ የሮሰ መጽሐፍን ቁልቁሉን ኩን ከጀራጉን አፋን ዕብራይስጥ ኢሰኒን በረፈሚ ጀቸቲንቱን አስከሰት ተፍተጅርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈሰ የዋ ከደቱ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ያ ረቢ ኪያ ማፍነት ዲፍታ ረቢን ከራቴረ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከሆነ የትኛውን አምላክ ነው የለመነው ኤኑን ከራቴ ኩንጋፊ ሃንጋማ ደቢዳቤቹ ገመብራቲናሞ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲደም አፍርላኮ ሶዶም ይጃረቲ ረቢ ዋንጉ ያቂያማ እንቤፍ ስለሚመጣው ነገር ጠይቁኝ ይላል وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو غيبا ሩጋና አና ተቤካ አና አጭከም ቤኩ ተኩልህ እንጅሩጃ ወደፊት ስለሚመጣው ነገር ከአንድ አምላክ በስተቀር የሚያውቅ ማንንም የለም ኤጋ በከከነት ማልጀዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቂያማው ቀን ተጠየቀ ጉያ ቂያማ ከነ ዮም በይታ ያኒ ጋፍተን መቼ ነው የተንሳየው ቀን ታቃለ ወይ ጉያ ቂያማ ኩዮም ያኒ ጀናን እኔም ሆንኩ የሰማይ መላእክት የትንሳኤውን ቀን ከአንድ አምላክ በስተቀር የሚያውቅ ማንንም የለም ነው
ይህ ትልቅ ነገር ነው የሚያስተምረን እዶ ከናት ማሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዋቀ ተኤ ጉያን ቂያማ ዮም ጋፈ ጀደን ከነ ጉያን ቂያማ ቶርባን ዳቲ ዮካ ወጋ ዲበለማ ዳቲ ዲበሰዲ ዳቲ ዮካ እስንት ሙን በርባኔ አነሞ አደ እስንት ሙን በርባኔ ዋን እስን ኦሴፍ ቀባ እጪቲ ወይ ቀባ ካላፍ የሮ ብራና ጋፈዳ ይዳ እዚህ ጋር ደፍኖ ነው የትንሳኤውን ቀን ከአንድ አምላክ በስተቀር የሚያውቅ ማንም የለም አስረክቦታል ቤት በኩል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የሆነው ከነጋፋና ይቹድ ገማ ብራቲን አሞ ዋን አጃይባ ወይቱ ጅራ መጽሐፍ መከነ ከሰት ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቁማ ታው ደቡሳ ከመርከነሱ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሸላኩ ስደም ይጀረት የሰው ልጅም ስለሆነ ስልጣን ሰጠው የደ መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ ክርስቶስ የሰው ልጅ ስለሆነ አምላክ ስልጣን ሰጠው ከአንጎ ከነፍ ረቢ ኢየሱስ ክርስቶስ አሞ ኢልማናማቲ ይጀት አከስሞስ አሞ ቆሮንቶሲ በቆና ተቆላኩ ሰዲ ረቲ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ያ ጀቹን አባን ኢየሱስ ይዲፍ ዋቅን ኢየሱስ ይዲፍ አባን ኢየሱስ ሃካ በጀሙ ጀደትኔ ማርቆስ አፋኑ ፊት እንድበቴ አባት እንዳለው አምላክ እንዳለው ተነግሮታል ማለት ነው ተነግሯል በመጽሐፍ ቅዱስ ሌላው ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ እኔ ከራሴ ማደርገው አንዳችም ነገር የለም አን ኡፊኪያ ወንተ ከለ ፍራካሴ ጎዱ እንደንደው ይል ከንዱበቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አን ፍራካሴ ወንተ ከጎዱ እንደንደው ረቢ አሞ ረቢ ፍራካሴ ዋጎዱ ካን አጂሱ ካን ካሱ ካን ካን በለሱ ካን ደይሱ ደንገደኩ ነው ኢንዶኔዥያ አፍ ማሌዥያ ናኖ ሰንቲ ኡመተኩማ ዲበለማ አጂስ አንጎ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሴ አንዳችም ነገር ማድረግ አልችልም ጀለ ወፍራካሴ አማ ደንገደ namni kuma ዲበለማ ዱመት 200,000 አልቋል በኢንዶኔዥያ አካባቢ ወረደ ደንገደ ከሲ ሱናሚ ዱመት ሰኒን እግዚአብሔርን ከሶ ፍርድ ቤት ያቆመ ሰው አለ ነፍስ ገዳይዳ እነማ kuma ዲበለማ አርአው ዳና ጀሴ ወደታ ጀሴ ዮካም ቢተ ቆዱትምቴ ማነ ሙርቲቲ ሃሂመተሙ ሃዲያቱ nam tokko ka dubbatu jiru angon ka isa wante ኢየሱስ ክርስቶስ አንጎ ከነ የረቢ ገልቹ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ገመ ብራቲን ኢየሱስ ክርስቶስ ወመከነ ወምርከነሱ እርጋ ዮሐንሲ በቆና ዲደመላኮፍ ሰቆደ ቶርባረት እኔ አርጋለሁ ጀ ሂንዱ አንጀን ሂናጄፋ መንጀን ሂንፈንፈ መንጀን እኔ አርጋለሁ ወዴት ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ غر واقياتف غر واخيسني غر اباغياتف غر اباغيسني ابان كينس واقني كينس كنمر اومي كيسلي اومي الله سبحانه وتعالى ربي تكوچچو غرس ديماجي اما مو وننا ماجايباتو كوماجاني ኢየሱስ ክርስቶስ የሮለ ከነመረ ይወድበቱ የሮለ ፈጅሩ ሰኒ ሃንገ ሰሚት ደቢያሞ ጂጂረሜ ነመታ ይራል እግዚአብሔር እንዲህ የሚሸውድ አምላክ አይደለም ዋዲ ዋቀከሲቲ የሮለ ፈጅሩ ነመታ yoo achi zeeramu jijjiiramu miti kanaaf ammoo ragaan መጽሐፉ መጀራ kana መጽሐፉ ቅዱስ kana keessatti maal jedha እግዚአብሔር በፍጹም አልለወጥም ጀዳ hinjijjiiramu jedha በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ትንቢተ ሆሴዕ በቆና ኮርቶክ ላኮሰሳ ጋለረት መጽሐፉ መጀራ keessatti እኔ እግዚአብሔር ኮንስታንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ አለኝ ይቹን የማይቀየር አቋም ወካን ይዘት የማይቀየር ይዘት ሐለን ጅጅረም ተኩ ኮንስታንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ነገሮች ሐል ጀራሱን ዋን እንጅጅረም ሐል ሊሳሱን አን ረብማ እንጅጅረም የሮተኮና መታኤ የሮተኮ ዋቀንተው ዋን ሰሙን ነማለ ፍለታምቲ አን የወለ ፈጅሩ ሰነማ ሀገ ዋቀት ወልደ አሞ ዋቀተ ኤጅር ሀገ ሰሚት ወልደ በየሚል ደግሞ መረጃ ኤቪደንስ የለም ዓለማችን ዛሬ የመረጃ ዓለም ናት ያለ ኤቪደንስ መረጃ ተቆአችት ዮካና ሞራጋ ተቆአችት ወንዱበኑቱን ማልታቲ ሃሳ ኦዱታቲ ይችላል ከናፍ ዋን ማልጀራ ትንቢተ ሆሴዕ በቆና ኩረቶ ላቆፍሰ ሰጋል ረቲ አኔ ዋቅኒ ዋቁማ hinjijjiiramu yeroo tokko nama ta'e yeroo tokko ammoo waaqa hin ta'u hinjijjiiramu jedha gama biraatiin maxaafa misaalee boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti ኢየሱስ ክርስቶስ አፋን ኦፊቲን ዱበቴ የፍጥረቱ ሁሉ መጀመሪያ ያደረገኝ ጀዳ ኡማ ኢሳ ኬሳ ኡማ ረቢን ክሬሸሪ ወኡማ ረብ ሱብሃነሁ ወተዓላ ክሬተሪ ኡማዳ ኤገ ወኡሜን ቦድ ኡማ ኢሳ ከነ ኬሰት ኡማ ኢሳ ጨልቀባ ነጎደ ጀዳ ና ኡሜ ጀዳ
የፍጥረቱ ሁሉ መጀመሪያ ያደረገኝ ዱረ ነው መጀመሪያ ያደረገና መጨረሻ ያደረገ በወደት ደብና እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር ግን ፍጥረት መሆኑን አከዋንዲ ኡሜ ከኑ ምርከነይሱ የቹዳ አማጋ ዋን ከነረጠሞ ወን ጉዳን ጅሩ ማሪ መጽሐፍ ነው ማንጀራ ኩንዱበቴ ጢሞቴዎስ ለመፋ በቆና ፍርላ ኮሰዲ ረቲ ህይወት የሚገኝበትን እንዲህ አይነት እውነት አትፈልጉም ይላል መጽሐፍ ነው ማንኩን ረጋት በይ ዱጋ አከና ከነንበርባደኒ እውነት የሚገኝበትን ህይወት የሚገኝበትን እውነትን መማር አትፈልጉም ነገር ግን ጆሮአችሁን ስለሚያሳክኳችሁ የግል አስተማሪዎችን ትቀጥራላችሁ ይላል ኢስመቱ ዱበት በርሲሶን ይሱን ኬት እንደሚያመጡ ምንጭ ባይታወቅም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ ያስተምሩናል ዮሐናም ወገኖቻችንን ያስተምራሉ ኬት አመጡ እነዚህ መረጃ ባይብሉ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ያደረገው ነገር እስቲ ክራቴሪያው ምንድነው አምጡ ብለ ብትጠይቃቸው ምን ይላሉ አረጋዋል ወደ ሰማይ ሰው ቢሆን ኖሮ ወደ ላይ አረግም ይላሉ ማረግ አምላክ የሚያደርግ ከሆነ በዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ሄኖክ የተባለው ሰውዬ አረገ ወደ ሰማይ አረጎ እዛው ሰማይ ተቀምጧል ኤጋ ሄኖክ ለምቼ ደሞ ተኮ ደቺራ ከኤ ገረ ሰሚ ዴም ሰሚ ከስ ዴሜ አቹመታ አረዋል የቹንኩን ገመ ሰሚ በሄረ የቹላ ሰሚት ዴቡን በሁንኩን ኤጋ ዋቀ ከነመ ጎዱታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጅት ወደ ሰሚ በይ ሄኖክ እንተካ አቢ ወልዲ እንደገና ደግሞ ኤልያስን በነገስት ምዕራፍ 5 ላይ ነገስት የተባለው ኤልያስ የተባለው ሰውዬ ነምጭ ኤልያስ የደሙተኮ ገረ ሰሚ ዴሜር ኤልያስ እንተካ ሄኖክ ይለማ ኢየሱስ ይሰዲ አቢን አፉር ተማጋምታ እንጀቹ ስንቶኑ ማለት ነው አራት የትኛው ነው ፕሬዝዳንት አማካሚ ከቢየ ቡልቹ ካና ወኒ ጋፊ ሀገማ ዴቢ ደበ ካናፍ ካንካናፈፈካቱ የቹዳ ገመ ብራቲን ኢስን ሆማል ጀተኒ ሜወን ብራውን ምርከነይስተኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመተው ዮካን ጀተን ታተን ዳ ቀበተማ ኢስን ዲየስና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቅ ንጀቹን አከጀረጀለት በስምንተኛው ቀን ተገረዘ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አሁን እግዚአብሔር በስምንተኛው ቀን ተገረዘ እኔት ነመት ኡልፋቱ ምን ማለት ነው ነረቢ እንደቺ አርዲው ከንሰሚው ቡልቲ ሰደት ቀበኒ ሙላጪ ገንዳ ቢተኒ ኪታነን ቀበኒ ኡዱቦይ አከሚ ተከናታ ከሎጂክም አኳያ ሊያስኪድ የማይችል ነገር ነው ለእሲ ወሪ ኪታብን ቀበተኒ ወንጌላዊ ላልተን ጀቸከና አቃመንታ ብራስቲል ለላሊና ኑቱ ቀንስ እንጀልና ሜዱጉማ ረቢ ደቺ አርዲው ቤሩማን ቀብደ በርጹማ ረኻኒ ኪታነን ጀቹን ሀገም ሳል አከታይ ኡማታ አላላ ዙሩ ማይተን አማጋ አኩማ ጋፋ ካናሞ ሉቃስ 11 ዲደሚ ተርበረት harma hode ጡት እየጠባ ኢየሱስ ያለቅስ ቦያ harma ሃዳ ሆዴ ጀናን ነሚቲን ተከ ጎረቤት ሴት መጣ ምን አለች እንደው የጠባቸው ጡቶች ሁሉ የተባረኩ ናቸው harma ማለት ሆቴል ላይ ሙጫካና ከንበረከተኒ የቴን ኢየሱስ ክርስቶስ ጡት ነው የጠባው አምላክ ነው ተብሎ የካዋቀ የደኒ ግሉኮሲ ሰሚ ጉባ ፉደኒ እንከነኔ አኩመና መከብዩ ጀሰገለ ጠለት ኤጋዚ ላይ ማን ከራከረው አንድ ነገር አለ እርገማ ረቢተው የተከበረ ነብይ መሆኑን እያንዳንዱ ሙስሊም ሂን አመነኑ ከበጀማታው ቢፈከናን ከነዋንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃሲ ኩራቶክ በቆና ይደሚ ተርባረት harma ሆዳ ጉደቴ ተገረዘ ከንጀ ደግሞ ሉቃሲ ለም ዲደሚ ቶክ በስምንተኛው ቀን ተገረዘ ይላ መጽሐፍ መጀራ ከሰት እንደገና ግብር ከፈለ ረቢን ሰሚርዲውም ግብር ሲከፍል ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኩናሞ መረጃ በመረጃ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 ላይ ዱፋኒ ጋፈተን አቦ ኢየሱስን ከሰኩኒ ኢልመዋቃ ኡፊን ጀዳ ጀዳን ንጉስች የሮሰኒ ቄሳር ከንጀደው ኢልመዋቃ ኡፊን ጀዳ ግብር ከፋላ ጌታችሁ ግብር ይከፍላል ወይ ይሄ ኢየሱስ ያኔት ተቀኒ ጋፈተን ክፈል ግብር ያኔ እንዴት አልከፍልም ሂን ከፋላ ሜ ሳንቲም ቄሳር ይሰንፍዳይ ሳንቲም ፉዴ ትሙዲሰን ሳንቲም ትከነን ላሌ ሳንቲም ሰንር ፎቶ ቄሳር ይትጅር ፎቶ እንደምቻ በየንጉስቻ አማ አርግተኒ ጀደ ይሄ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር
amma jarri wonni yeroo sawwan gaafataniif siyaasa wal dhofsiisuuf akkuma amma yeroo amma fakkeenyaaf atama gaafatte mootummaa kana gibira kafaluun ta'a yoo jedhee namni tokko hukumii si gaafate hin ta'u yoo jette mootummaan si ajjeesa sirrii miti ka labsii mootummaa mormite akkasii miti lakki gabbara mootummaa jedhette rabbiin dhiisi nama gabbari jetta siin jedhan siyaasa akkanaati Yesuusii waliin dhahuuf itti fidanii anta saw anta amlaak saw ne talaalla waa ani nama waaqaati jetta ka gabbaramu rabbi qofa jetta laqee saras gibir makfaliif faqadaaloo yaani gaafatan namticha nugusa keenna kana kafaluuni gibira bakka yaani jennan hukmi gaafatan qaroodha nabiyyi rabbiiti anbiya rabbiiti subhanahu wa ta'ala rabbi ergatee miti hikmaan erga anbiya maroo ergu mee saantibii isaa san fidaa jedhe saantibii isaa irraa fuudhe footoo isaa kana irra ilaale argitanii jedhe kuni የቄሰርን ለቄሰር የእግዚአብሔርን ጸሎት ደግሞ ለእግዚአብሔር እስኒ ገላ ባይሞን ባይነ ምችሁን አከሰኒ ረቢ ወረበ ኩራ ረቢ ነው አጎዱ ሌላው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ 12 ቁጥር 13 ላይ ማርቆስ ወንጌል ይረድ ሸይጣን አቀበመ ቡልቴ ፍርተማ ቆረተመ የቹን ተገመገመ ግምገማ ቤተኔ ምት ቡልቴ ፍርተማ ይሰማይ ምድር ፈጣሪ ሁሉን ነገር የሚያቀምላክ በሰይጣን ለ40 ቀን ተይዞ ተገመገመ ማለት አሳፋሪ ነገር ነው በምን አይነት መልኩ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ዋን ይሰም ያርዲውም ከደቺውም ሸይጣን ቀበ ቡልቴ ፍርተማ ቆረቴ ጋራ ጉባባሰ ሸይጣን ይዞት ለ40 ቀን ጋራ ጉባባሰ ሸይጣን ኢየሱስ ከነ ማልጎዴ አተማ ኢልመዋቃው ፊጀቴ ነረክስቴር ጋራ ከነ ጉባፍ ገዲስ ሄደ ራሴ ለቀ ከዚህ ተራራላ እስቲ እንደምትሰርፍና እንደማትርፋል ነንፈተረን ደም ነራይደ እሺ ይሄን ድንጋይ ዳቦ አርገና ብላይደ አመ ጉዲ ካን ከሲ አርጋ ዳቦ አድርገና ይሄን ድንጋይ ብላይደ ምን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ በምግብ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር መንፈስ ይኖራል ኢልምናማ ዳቦ ቆፋን እንጀራቱ አፉረ ረቢት ምን ለእንጀራት አቦነ መነራጎ ቡልቴ አፉርተማ ከነ ጭንቃ ገይሳ በሄ ከአርባ ቀን በኋላ ለቀቀው ከነወቃን ቁርአን ከነ ራሚት ዮካን አሙ ፍልስፍና አይደለም ዮካን አሙ መማክ ተረት አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ዮቄሶች አሉ በመሐከላችን መጽሐፍ መጀራረድበቴ ማርቆስ ይኩደለም በቆና ኩደሰዲ 40 ቀንና ሌሊት ያው ምግብ ሳይበላ ሚዳው ሱኛቲን ይሮከን ነው ፊዶገ ዮካን ጋር ጉባባስ ዮካን ለጋ ገደበርስ ዮካን ዳቦ ከነ ዳካ ጎርየ ረቢ ሰሚ አርዲኡም ያከነቀበ ሸይጣን ይወት ተበቴ ረቢ ከሚ ቀደነን ወሰልበን በዲኑ ዱፍተን በነማል ጀተ መእኑን ከደተን ቤት አብኔ ሐላሉ ደቺ ተነ ረቢ ወን ኡመፍ ሰሙ ከነ ረቢ ወን ኡመፍ لا تزال قدم عبد حتى تسأل عن 4 يوم القيامة قبرك ربي يكون كنت إسا ميل أودي ما شريتي قرى جنتها يوكان قر أزابهن كات حقوا أفر ربي قافتو كان كيسا توقع أقلي كان ربي أقلي سيكني مراتو سنغوني سمو كان كي كان مالي فيدنت لغا أرغي كان قبت اتبولتمو شال جتت ما نكان ما قرقورو تاتي دكيتان أرى ترتيجي ربي رانو قافت جسمي كان مو مالي فتي دي قافت نغبر اباتمو ودما رغاهن قباتين اولو مكاته يسوس جيتا اتاتمان لفما شبفتمو مي رغمان كان كيما ربي يجينو غافته رغانو ديسو قبنو ماي نما سرلت لو نغافتار رغا ايفيدنس مرجا نو كان وانت ربي دغا وربي كي قبط ربي نهاغو وني امو جدانتو كو وانتو كو جير يرو غدايو اتي وان كان غافتو مال جدني እኛኮ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃሉም ራሱ እግዚአብሔር ነበር ይወከነ ጀኑ ዱራንዱር ሰዋቃቱ ጅር በመጀመሪያ ቃል ነበር ሲንጀን ይወስዲየሰን ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም ራሱ ማን ነበር እግዚአብሔር ነበር ወንድ ጋፈን አስብረቶ ንጋፈን በመጀመሪያ ቃል ነበር ይወጀደን የቃሉ ፈጣሪ ራሱ ማን ነው አስመቀብዳት የቃሉ ራሱ ፈጣሪ አንድ ነገር ያለ ክሬሸር ድግ ኡመም ተክ አባ ኡመ መሪ አርገሙ እንደንደር እስኪብርቶን ኩን አርገሙዳ አባን አርገሙ ቀብ ይሄን የፈለሰፈው ወርሻ ኢሳ ይሄን ቢክ የሰራው መጀመሪያ ፋብሪካው መቋቋም አለበት መታወቅ አለበት በመጀመሪያ ቃል ነበር የሚለው ቃል ራሱ ከሎጂክ አኳያ እንዴት ቃል ሊኖር ይችላል ያ ቃል ፈጣሪ ለምሳሌ እኔ አሁን ድምጼን
ቴፕ ብቀዳ በመጀመሪያ ቀመር ነው የነበረው እሺ የቀመር ድምጽ ነው የነበረው በመጀመሪያ ኤንቱ ጅራ ዱራን ዱርሰ ይቹዳ ቀመር ቱጅር ዱራን ዱርስ ቀመሪን ቦደ ቆንቂሳ ካን አርገሙ ደንደው ካና ወንድ ቀበተሙ ቀቡ በመጀመሪያ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከአርችር ረበረፈም ዱራን ዱርሰ ጀቸቱ ጅራ ጀቺ ሱሪስ ረቢን ቱሪ ረቢ ሱሪስ ጀቸቱሪ ከንጀዱ ኩን ዱጉማ ዱጋቲት ዋድረ ደበሜ ላለሙ ቀቡ አከም ጀና በመጀመሪያ ቃል ነበር ወንድ ይዱሱን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነበር ዮሐንስ አባ ዱራ ጀቺሰን ኡመታው አርገሙ ቀቡ ከነመሌ ዱጋታው እንደንደውካ ከነመሌ ምርከና ሁን ቀቡ ከምብራሞ ከንጀር የሰማሊዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሰተከነ ነው ባዳታ የኛን ኃጢያት ይሸከማል ማሰተከነ ዋኑራ ባዳቱ ጩፉ ከነ ጩፋ ዋኑራ ጉሬት ንጀነተ ሰይና ከንጀሩ ተኮቱ ጀብ ከነሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀቴራ ክዷል አከምት መጽሐፍ ከሰ ትንቢት ሕዝቅኤል በቆና ዲደሚ በቆና ቶክ ላቁስ ዲደመረት ማልጀደ ልጅ ስለ አባቱ ኃጢያት አይጠይቅም ኢልሚ በዲ አባቲን እንጋፈተም አባን በዲ ኢልማቲን እንጋፈተም የጻድቅ ጽድቅ ለራሱ ይሆናል እንጂ ለሌላ አይሆንም ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልቁልዮተ ቁልቁል ንሳ ኢስማፍ ተአመለ ነመብራቲፍ ጎንኩማ ሂንተው ጀደ መጽሐፍ ቅዱስን ከንጀራኩን ምርከኔሰራ ኤሳፉ ደሬ መነበሩምሳ ከምቱ ከነጀዴቲን ጀራ በርሲዘ ካብ ገብራቲን አሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ህረፍ ማርቆስ ወንጌል 8 እንደሚነግረን ማርቆስ ወንጌል 4 ኢየሱስ ክርስቶስ ተኛ ወይም አንቀላፋ በኦሮሞ ማልጀቶ መማክቱ ረብ ረፍቱ ይት በተረት እግዚአብሔር አይተኛም ዋቅን ህረፍ መረጃ አለን ከነረተሞ ረጋ ቀብና ረጋን ከነ ማዲያው ይተን ረጋን ከነ ከንቀብኑ ማልየናን روان الرف لا تأخذه سنة ولا نوم كسيمتي لا تأخذه سنة ولا نوم ربي الربن إسان كابو الرفو ربي الدنيا سمي أرضي أومي كان دو أومتي كان دولو أومتي كان توما أومتي أكسي كان وانت إفاكو أمد بنت الرفو ربي سبحانه وتعالى ودو ربي كالرفو تأيد دتشيف أرضين هم بدي تورتي عندك السالة بزيلا كساوي تجرأت ستر إدوها نتي نبي موسى عليه السلام يرو زبان أوفيسا كيساتي ربي غافي مال غافتي يا ربي خيئته الرفتا يدي غافتي موسى كم كان ياداتي ربي كان كي رفو رغا كان امريكان يسو برباد بشان غوتو برچقو لما غوتي تاي يدين برچقو لما كان قبدو هانغا لفت بريتي بشان قبدو تاي يدين بشان غوتو لما كان قبته تاي هنتاي نما تاي كرفنا جرو halka wal qixxe geenan burcuqqo lama wal dhoftay Musaan hirrimnin qabe wahan fassasa Musee moddaka hin kufennis Musee hoy jedhen udu an karrafuti dachi samin sila kanatti wal dhofti ane mitanya ቢሆን ኖሮ ሰማይና ምድር እንዲጋጩ ነበር አበደን لا تأخذوا سنة ولا نوم ሱረቱ አልበቀራ ረብር ከናይር እዚህ ጋር ግን የመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 8:4 ላይ ክርስቶስም ተኛ ረፌ ጀናን መርከቦ ይከሰ ደማ ጀለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስ እንጂ ምን ነው መርከቧ እኮ ልትገለበጥ ነው ተነስ ያኔ ህርበ ከሳቺ ጥርቁቃል ከ ያ ረቢ ኺያ መርከበቲን ቱን ገረገሉ ኻቴኑ ዳቢ ጀዴ ረቢ ፍከለት ኤጋ ረቢ ሀርኪና ማህርባ ካስ ረቢ ኑም ረቢን ሰሚ ደቺቱ ረቢ ከና ሚሃላሉ ሀጢን ጠልኑ ሀሁበኑ ዳምሰኪያ ገመ ብራቲን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳል ኢሳ ዲራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾታው ወንድ ነው ጀሮ ወይ ነሞይ ጋፈደ እዚህ በእንትን ክርክር አዋሳ ረቲ ነማ ወልሞርሚና ፕሮቴስታንት ይላል ወልሞርሚ ወልተጂረቲ ጋፈደ ጀናን ነምቺ ማልጀደ የኢየሱስ ክርስቶስ ጾታ ይታወቃል ወይ ጀደ ሳል ኢየሱስ ክርስቶስን በከማና አይታወቅም እንዴት ይታወቃል እንዴት ተገኛለ ይደ ናንጀደ ጀናን ሉቃስ ይተኩ ዲደም ይጃበን ይደን ሂምበን ዮበን ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ያለሽ ለመጽሐፍ ነው ማንጀራ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ዱፌ ዮካን ጅብሪል ይጥዱፌ ኢልመድ ኢራዴታ መቃን ሳለ ኢየሱስ ስለማየ ወንድ ነው አልኩት አው ትክክል ነው ወንድ ነው ናንጀ ሩመዴቤ ዱራን ህምቤ ከሙጀ ቦደ መጽሐፍ ንትረጋ ባናን
sirriidha Yesuus Kiristoos dhiiraa jedhe የእግዚአብሔር ጾታ ምንድነው የደን ከዋቃ እግዚአብሔር ጾታ ይታወቃል ከዋቃ ህንቤከሙ አመረከቴ ነምቺ ቀጠሌ ዳበት ማልታተ ሃይ ያዳ ጅራ ማል ያዳምቲ ምን ታስባለህ ዋቅኒ ሂን አርገብኒ ሂሙልልኒ ኢየሱስ ክርስቶስ አርገሜራ ሙልላቴራ አከምቲ ኩያ ደበርባቺሳ ማፍ ዳበታ ዱጋ ጅርቱ ነሂሚ ጀደ ጀናማ ናጀ ፈቃት ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቅኒ ሀል ጀራ ተኮማ ጀደና ኤሱማ ጎንኩማ ወልን ትዱፋኒ ከናፊስ ረጋሲ ፊዳ ጀደ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 18 እግዚአብሔርን ያየ አንድም ሰው የለም ጀ ረቢን ከነርገ አዱኛ ረት ተኩችልህ እንጅሩ ጀ አመስን ከሰሱን ጋፋደ ፎቶ ኢየሱስ ያርገተኒርተኒ አርግኔራ ጀተኒ ስንጭፍታ ከስማምቲ ፎቶ ጀርዳ ከምሳሌ ትካፈቲን ካፈተኒ እንጀለን እደችረቲ ሙልለቴ ጀረ አከስማስ harkaan qabamee tumamee jira akkuma jarri jedhanitti garafameera tagarfawal tadabdabwal akkuma jarri jedhanitti ammoo awwaalameera eega ኢየሱስ ክርስቶስ harkaan argamee nama waliin nyaatee beelahee inuma gaaf tokko ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ሲሄድ hin beelahee achilaalee muka way arge ደቀ መዛሙርቲ ነው ካን ሰሃባ ኢሳ ወጅ ቱረን ወጅ ደመን ቤልሃኒ ማሉመ ታና ጀደኒ ጀናን አማጋ ሜ አቺሲጋ ኩኑ ሙክርቲ ሰነቺ ፈጎላላ በለስ ጀደምቲ ሜ በለሲ ሰነረ ደቃ ዋኛ ታሶቃ ዮረ ጅራተ ሂኛና ጀደ ኤርጌ ሂንደቀን ሰሃቦን ዲሳኩን ደቃኒ በለሲ ሰንብረጋን ደቃኒ ዮ ጉባ ሶቀን ወራህን ደበን ኢየሱስስ ፋና ዱፍ እንደለይን ሶቄ ሂንበርባደን በለሷ ስትፈለግ ተገላባጣ እረዮ ሶቀን ዋኛ ታራህን ደበን ኢየሱስ ክርስቶስ አሬ አባሬ ጎግ ያፊ ደርቀሽ ቅሪ የደ ሂን አባሬ በለሲን ሱኖ ካና ሙከቲሱን አቹማን ጎድ ሜ ረቢን ሰሚ አርዲ ኡሚ ቤለሄራተ ዋኛቱ ደቤ ሰኑ ኦሊገደሜ ደቄ ሙኩማ ካና እረ ጅርቲፍ እረ ሂንጅርቱ ወላሌ ሶቄ እረ ገረነ ገረገሌ ደቤ ኢኑማ ሙኩማ ፊ ኡሚ ኢትአሬ አባሬ አቅሊ ነማ ከሰይና ረቡማን ኩን አማ ጋዋን ከነረቱ ዓለመቱ ሁበተሙ ቀባ ኢየሱስ ክርስቶስ በከጅሩ ሰንታኤ በለሲሰን ከሰ ዋንጅርቱ ሂምበይን ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀልካን ጉራቻ ሚጤ ጉራቲ ደጋ ጉራቻ ረደምቱ ፈጎማላሌ ረቢ አርጉ በገሞዳር وعنده مفاتيح الغيب غيبان ሰርከጅርቲ ዋንቡርዱፍቱ ቤክ ሚጤ ጉራቲ ሀልካን ጉራቻ ደካ ጉራቲ ረደምቱ ቤኩ ኢየሱስ ክርስቶስ አሞ በለሲ ይሳፎ ጅርቱ ፊሬን ኦካን ደራራ እረጅረሙ ሂንጅሩ ወላሌ ብራ ደቄ ከሰላሌ ሰኑ ደቤ ሙኩም ኦፊ አባሬ ጎግ ጀደኒ ረብ ጀላ ደጌ ጎስ ካና አቅሊ ነማ ከሰተ ዋቀ ጀደኒ ፍደቾን ኢኑማ ቢፈከሚ አከተ ናንገለ ሜከን ረደብኔ ሐላሉ ገማ ብራቲን ኢዮ ጀሪ ዋን ካናቲ ዲስቴ ረጋ ቀበተማ ካና ዲሲቱ ኢኑማ ወላላን ገሪ ማልስቁናማ አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ የደሙ ካነ ሰደን ወሊ ምጭምበ ተፍሲር ኢሳ አዳን ሲምባስ አቢ ወልዲን ለደባሴን ቀበት ጨድሴቱ ማን አኩ መዳካስ አፎታ ዋን ከናፋሙ ወኒ ቀበታማ ጋፊ ጋፈኑ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ገራገረተው ሰደኑ ከሁለትን ዱፍን ሶስቱም የተለያዩ አካል መሆናቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ ላይ ተጠቅሷል እዱ አደዳስ ከነከሳ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ኩዳን ላኮስ ደም ይሰጋል ማቴዎስ ወንጌል ላኮስ በቆና ኩዳን ላኮስ ደም ይሰደድ ሉቃስ ወንጌል በቆና ኩዳቶ ላኮስ ደም ዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 5 ቁጥር 30 ወካን እዶ አምስሪቱ ከነ ጩፈት አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱም የተለያዩ አካል መሆናቸውን ይገልጻል ጀርኩን አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተኮ ከሳበደ ኮሚቴ ይሰከጅሩኩን አካሂን ደለግኒ ከመር ከነሰኒ ረብ ለከኑ አብዱበቴ ቁርአን ፊ ከሰት لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد ورزم كفر ور رب سديد هين كفر انجد رب ولما قالت ربي تكو اج وما من اله الا اله واحد جديك اين ما مال جد اخرت فلم ينتهوا اما يقولون لا يمسنا الذين كفروا من عذاب يو وانجد ان كان ديسو دباتن عذاب لالساتو جرمودتاي كوري دوغورتاو مركني سجرا
haala kamiyyuu gara kamiinuu Yesus Kiristoos waaqa akkan taane matsaafni jaraallee quraanillee hadiisnillee tawraatillee injiilillee zabuurillee mirkaneesseera jechuudha. Gama biraatiin ammoo waluma qabne aabiif waldii kana gabbarraa jedhan yeroo eega Yesus Kiristoos illee addatti isin baaftan matsaaf quddusin illee rabbiin eega adda baase walumatti qabne aabiif waldiin illee gooftaa goone gabbarraa warra jedhantu jira. Kan ammoo kan mormu matsaafuma jara kan maal jedha ergaa Maatoosi lakkoofsa 6 qabxii 24 irratti matsaafnummaan jara kun maal jedha ለሁለት ጌቶች መገዛት ፈጽሞ አይቻልም jedha ጎፍታ ለማ ገበሩን ሂንተኡ jedha tokkocha keessaa filachuun dirqama ta'a. Kanaaf barumsa waa'ee amantoolee adda addaatiif Kiristaanaa ilaaluu irratti qabxiin dhiyeessine waa'ee Kiristoosii kanumatti raawwata. Galatooma sadarkaa qabxii biraatti dabraa har'aaf kanuma irratti hingaa galatoomaa isiniin jenna.